I'm delighted you could all join us today. It's heartening to see so many familiar faces, whilst welcoming many new ones as well. Senang sekali kalian semua bisa hadir di sini hari ini. Sangat menggembirakan melihat begitu banyak wajah yang sudah dikenal, sekaligus menyambut banyak wajah baru. You being here is a testament to how far United for Wildlife has grown. Kehadiran kalian di sini menunjukkan seberapa jauh United for Wildlife telah berkembang. Our natural world is one of our greatest assets. It is a lesson I learned from a young age from my father and my grandfather. Alam kita adalah aset terbesar kita. Ini adalah pelajaran yang saya pelajari sejak kecil dari ayah dan kakek saya. Both committed naturalists in their own right, and also from my much-missed grandmother, who cared so much for the natural world. Keduanya adalah pecinta alam yang berkomitmen dengan caranya sendiri, serta dari nenek saya yang sangat saya rindukan, yang begitu peduli terhadap alam. In times of loss, it is a comfort to honor those we miss through the work we do. Di saat kehilangan, menjadi penghiburan untuk menghormati mereka yang kita rindukan melalui pekerjaan yang kita lakukan. And I take great comfort then from the progress we're making to end the illegal wildlife trade. Saya merasa sangat terhibur dengan kemajuan yang kita capai untuk mengakhiri perdagangan satwa liar ilegal. 8 years ago, we set out to develop a solution to one of the largest, yet often overlooked, international crimes blighting our world. 8 tahun lalu, kami memulai untuk mencari solusi bagi salah satu kejahatan internasional terbesar yang seringkali terabaikan dan merusak dunia kita. A crime that robs us all of our most precious natural resources and funds organized crime. Kejahatan yang merampas sumber daya alam paling berharga kita dan mendanai kejahatan terorganisir. The harms of which are often directly felt by the most vulnerable communities. And a crime that this year felt especially brutal. Kejahatan ini seringkali langsung dirasakan oleh komunitas yang paling rentan, dan tahun ini, kejahatan ini terasa sangat brutal. The devastating news about Ranger Anton Mzimba is shocking confirmation of how vicious the illegal wildlife trade is. Berita yang menyedihkan tentang Ranger Anton Zimba adalah bukti betapa kejamnya perdagangan satwa liar ilegal. Anton dedicated himself to the protection of wildlife, undertaking his role diligently and professionally, despite threats to his life. Anton mendedikasikan dirinya untuk melindungi satwa liar, menjalankan tugasnya dengan tekun dan profesional meski menghadapi ancaman terhadap nyawanya. He stood up to violent criminals and paid the ultimate price. Dia melawan penjahat yang kejam dan membayar dengan nyawanya. It is only right that we pay tribute to him and all the other selfless rangers and frontline conservationists here today. Kita memberi penghormatan kepadanya dan kepada semua ranger serta konservasionis garis depan lainnya yang hadir hari ini. And it is also only right that we honor him by continuing our work with renewed focus and vigor. It is, of course, a difficult mission that we commit ourselves to. Dan sudah selayaknya kita menghormatinya, melanjutkan pekerjaan kita dengan fokus dan semangat baru. Tentu saja ini adalah misi sulit yang kita jalani. The challenges often cited in fighting wildlife crime include the lack of a coordinated international response, the lack of strong criminal justice, corruption, and insufficient resources. Tantangan yang sering disebut dalam memerangi kejahatan satwa liar meliputi kurangnya respon internasional yang terkoordinasi, lemahnya hukum pidana, korupsi, dan keterbatasan sumber daya. But we set out to reverse that. We set out to ensure that those involved in wildlife crime face an international response as powerful and coordinated as any other serious and organized crime. Tetapi kami bertekad untuk mengubah keadaan. Kami ingin mereka yang terlibat dalam kejahatan satwa liar menghadapi respon internasional yang kuat dan terkoordinasi, layaknya kejahatan serius dan terorganisir lainnya.
to bring their sinister operations out of the shadows, and to ensure that communities are equipped, empowered, and supported to protect themselves and their natural world. Untuk mengungkap operasi gelap mereka dan memastikan bahwa komunitas dibekali, diberdayakan, dan didukung untuk melindungi diri dan lingkungan mereka. And everyone here is playing a significant role in helping us do that. Dan semua yang hadir di sini memainkan peran penting dalam membantu kita untuk mewujudkan hal itu. In the 6 years since creating our international transport and financial task forces, we have brought together over 250 enforcement agencies, transport companies, financial institutions, and other corporations in the shared commitment to combat the illegal wildlife trade. Dalam 6 tahun sejak membentuk gugus tugas transportasi dan keuangan internasional kami telah mengumpulkan lebih dari 250 lembaga penegak hukum, perusahaan transportasi, institusi keuangan, dan berbagai perusahaan lainnya dalam komitmen bersama untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal. We have contributed to over 450 law enforcement cases, over 250 arrests, almost 200 seizures of wildlife products, and we have helped to train over 100,000 people. We only have to look back to August to find examples of this work paying off, when Muazu Kroma was sentenced to over 5 years in prison for conspiring to traffic more than $7 million worth of rhino horn and elephant ivory, involving the illegal poaching of around 135 animals. Telah berkontribusi dalam lebih dari 450 kasus penegak hukum, lebih dari 250 penangkapan, hampir 200 penyitaan produk satwa liar, dan kami telah membantu melatih lebih dari 100.000 orang. Kita hanya perlu melihat kembali bulan Agustus untuk menemukan contoh keberhasilan kerja ini ketika Muazu Kroma dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena berkonspirasi memperdagangkan lebih dari 7 juta US dollar berupa tanduk badak dan gading gajah yang melibatkan perburuan ilegal sekitar 135 hewan. US authorities led the way in this case, but critical to its success was the collaboration of a broad range of organizations across multiple continents. United for Wildlife members were among them, assisting with a landmark case that sent a clear message to the criminal gangs facilitating wildlife trafficking. You will face serious consequences. Pihak berwenang Amerika Serikat memimpin dalam kasus ini, namun yang sangat penting dalam keberhasilannya adalah kolaborasi luas berbagai organisasi lintas benua. Anggota United for Wildlife terlibat di antaranya, membantu dalam kasus sangat penting dan mengirimkan pesan tegas kepada geng kriminal yang memfasilitasi perdagangan satwa liar. Kalian akan menghadapi konsekuensi serius. Our work is far from complete, and there's so much more still to be done. But there is cause for optimism. This year, Colombia became the first country to sign our Buckingham Palace Declaration, reflecting the importance they place on wildlife conservation and protection. I invite more to join them. Pekerjaan kita masih jauh dari selesai dan masih banyak yang harus dilakukan. Namun, ada alasan untuk optimis. Tahun ini, Kolombia menjadi negara pertama yang menandatangani deklarasi Buckingham Palace kita yang mencerminkan pentingnya pelestarian dan perlindungan satwa liar bagi mereka. Saya mengundang banyak pihak untuk mengikuti langkah mereka. The International Maritime Organization created its first ever guidelines on how to combat the illegal wildlife trade, following discussions with United for Wildlife and Task Force members. We recently launched our 5th regional chapter in Dubai, following East Africa, Southern Africa, Hong Kong, Southeast Asia, and Australasia. And we look forward to launching many more in the months ahead. Organisasi Maritim Internasional telah membuat pedoman pertama mereka tentang cara melawan perdagangan satwa liar ilegal setelah diskusi dengan United for Wildlife dan anggota gugus tugas. Kami baru-baru ini meluncurkan bab regional kelima kami di Dubai, setelah di Afrika Timur, Afrika Selatan, Hong Kong, Asia Tenggara, dan Australasia, dan kami menantikan untuk meluncurkan lebih banyak dalam beberapa bulan mendatang.
Every week, our members share information, develop new technologies, and train more people to strengthen our collective response. This is exemplified best by two public-private partnerships in Southern and East Africa, facilitated by United for Wildlife. The South African Anti-Money Laundering Integrated Task Force has developed an expert group focused on wildlife crime, putting it on a par with its other expert groups addressing the financing of terrorism and human trafficking. Setiap minggu, anggota kami berbagi informasi, mengembangkan teknologi baru, dan melatih lebih banyak orang untuk memperkuat respon kolektif kami. Ini yang paling baik dicontoh melalui 2 kemitraan publik swasta di Afrika Selatan dan Timur yang difasilitasi oleh United for Wildlife. Gugus Tugas Terpadu Anti Pencucian Uang Afrika Selatan telah mengembangkan kelompok ahli yang berfokus pada kejahatan satwa liar, setara dengan kelompok ahli lainnya yang menangani pendanaan terorisme dan perdagangan manusia. It is already having an impact, assisting in the seizure of 78 horns, ivory, and other wildlife products, and a number of arrests. Looking ahead, I'm pleased to announce that the East and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, comprising 19 countries, will formally enter into an agreement with United for Wildlife. Kelompok ini telah memberikan dampak nyata, membantu penyitaan 78 tanduk, gading, dan produk satwa liar lainnya, serta beberapa penangkapan. Kedepannya, saya senang mengumumkan bahwa kelompok anti pencucian uang Afrika Timur dan Selatan yang terdiri dari 19 negara akan secara resmi membuat perjanjian dengan United for Wildlife, marking the first international public-private partnership for any financial crime. Thanks to your collaboration and forward thinking, our activity is having a demonstrable impact. And while we do not have the luxury of time, clearly we do have a proven roadmap to success and the motivation to put it into action. I hope you all leave here today energized and motivated to intensify this work. Ini menandai kemitraan publik swasta internasional pertama untuk kejahatan finansial apapun. Berkat kolaborasi dan pemikiran maju kalian, kegiatan kita telah menunjukkan dampak nyata. Dan meski kita tidak punya banyak waktu, jelas kita memiliki rencana yang terbukti berhasil dan motivasi untuk mewujudkannya. Because there are still too many criminals who believe they can act with impunity. Too many lives being destroyed. And too many species on the brink of extinction due to this heinous crime. And so I call on all of you here today, and those involved in United for Wildlife further afield. Keep breaking the mold. Keep building bridges and making those game-changing connections. Keep believing that this is a crime that can be ended once and for all. Because I know with your commitment, it can. Thank you. Saya berharap kalian semua meninggalkan tempat ini dengan semangat dan motivasi untuk memperkuat upaya ini. Karena masih terlalu banyak penjahat yang merasa bisa bertindak tanpa hukuman. Terlalu banyak nyawa yang hancur dan terlalu banyak spesies yang diambang kepunahan akibat kejahatan yang mengerikan ini. Teruslah melampaui batas, teruslah membangun jembatan dan membuat koneksi yang mengubah permainan. Tetaplah percaya bahwa kejahatan ini bisa diakhiri sekali dan untuk selamanya. Karena saya tahu, dengan komitmen kalian, hal itu bisa tercapai. Terima kasih.